Pada benembian samangken punga kakapi. Ngene ngaki ceramah kieu akleun kikik ngir sengiran hihihihi lopa kautang engki mulai karomah enggak boleh. Mun beudeung seendi-endi otang manter tulia pona. Alhamdulillah dari kompak ka aminna itemu cek banyak otangna. Barokah sateja amin Allahumma. Nah, sepertama niatan tambena keimanan tambena kacintaan ma'rifah ka pangeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu hamdas syakirin wa nu'minu bihi imanal muqinin wa na'buduhu insya'allahu ibadatal mukhlisin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im wa tasharraf wa tarham wa tahannan ala sayyidina Muhammad qaidil ghurril muhajjalin sayyidil kaunain wa syafi'is thaqalain wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para ustaz, guru ngaji, tokoh masyarakat, pemuka agama ben para sepo se terhormat. Wa nahussu bidzikri Kiai Haji Ridwan Syahab, Kiai Haji Muzammil, Kiai Abdur Rahim, Kiai Abu Hawi, juganan Kiai Muhammad Hosnan toren lain epon sebeten kaula amul jeeki. Tak lupa jugan pejabat pemerintah, kepala desa Tang Betang Laok, Kiai Muhammad Haris, setantona dalam mengemban amanah alatin masyarakat Kak Dinto. Moga-moga senantiasa kenginga bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Para hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah dan kula ben panjenengan siang samangken sareng segenap panitia
siap aki bedena pangajian, siap aki bede panyabisena abe ka Kanjing Nabi, areng sareng ngatore solawat ben salam sebagai bentuk peringatan ulang tahun epon Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak Kanjing Nabi lahir kasamangken ampon depak kabitongan 1500 tahun epas. Abon apa mak bisa ebitong epas 1500 tahun? Polana panangkelen hijriyah samangken panika tahun 1440 petok. Ebitong dari hijrahna Kanjing Nabi, sedengan Kanjing Nabi hijrah nikah pada usia 53 tahun. Jadi 53 tahun tambah ki ka 1440 petok genep 1500 tahun lahir Gusti Kanjing. Dan kula ben panjenengan setiap tahun kita mengulang tahuni Kanjing Nabi. Karena nikah aropa aki lalampan langsung dari Kanjing Nabi. Seka dima Kanjing Nabi salah setengah ngagungi kebiasaan apuasa neng hari Senin. Ketika beda sahabat semator apon apa ajunan ma apuasa hari Senin, ternyata sebut ben Kanjing Nabi amar ke are Senin panika aropa aki are kelahiran epon Gusti Kanjing. Alhamdulillah. Kan mangkana are Senin nika lakar yaumun mubarak. Kanjing Nabi lahir are Senin. Kanjing Nabi narema wahyu pertama kali juga Senin. Kanjing Nabi Pak Isra Mi'raj juga Senin. Mun menurut debuna Sayyidina Abbas bahkan hijrona juga ebitong dari hari Senin. Cuma kalamun ebitong mangkat dari telem lakar berangkat neng malam Jumat. Akelem neng Jabal Atsur malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Hari Senin na berangkat Kanjing Nabi nuju deka kota suci Madinah Al-Munawwarah. Mantir olia barokana sateja. Allahumma ben alhamdulillah. Dan kula ben panjenengan are samangken amulot tepak ke are Senin. Tinggal sanajan tanggal tak tepak ke 12 Rabiul Awal. Arena belekanan tabeng patepak ke are Senin nah. Saumpama lopot ke are Senin bulan na belekanan panungkok ke Rabiul Awal. Saumpama tak nemu Senin Rabiul Awal, mun pas nyaria secek ngepasa malarat. Bisa jadi ten kula ben panjenengan sapona tahun sakalian se amulota teti ebile saos abe nikah mabede emulotan ben pangeran parengi kanu keun kenika ampon se receke aki de ka abe keng muga-muga kaberkatan terus pagilia kala benterus. Amin Allahumma. Falau anna sa'ayna kulla yaumin alal ahdaqi la fawqan najaib walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Cek sakenga kita berusaha ajelen nempuh jarak sejauh tak kala beni teni kendaraan beni kun ajelen soko mun parlo ajelen nyungsang sejauh mata memandang.
Bencek saking kita mabede mulotan neng saben tahun. Jung kerepan misalnya saben bulan. Akerepan pole saben minggu. Bahkan saben are abede eki mulotan. Mun parlo setiap detik waktuna abe. Eka niat ben eka sace eka mulot. Sebagai tanda syukur deka Allah atas nikmat aropa Rasulullah. Lakana wajib parcuke kenika elakoni lakar sakotuna elaksana aki. Alhamdulillah. Saingkatan kula ben panjenengan amulot nika tak kun coma ngantos pengajian umum malolo. Mon parlo amulot nika neng epok compok sebede emulotan masing-masing se amulot tabi tibi. Saya tak saya. Cengunceng panjenengan cak satanian abe tak mampu sakeluargaan kaula ben panjenengan sepaling penting neng bulan mulot solawat te patambe odi ka Kanjing Nabi solawat te neka ongke tingkat aki tamboi karena orang amulot nika sepaling praktis engki dengan solawat kenika pun. Anapa mak pas dengan solawat aropa aki amulot sepaling praktis sebab mulotan nika kan intinya tanda syukur. Sedangkan solawat nika merupakan bentuk syukur juga. Reng solawat syukur ka Allah kapi solawat langsung amunyi hadrana. Mantir barokah amin Allahumma solawat syukur dimin dan kula ki ngaji neng pondok ben sampai samangken pakun dalam kabedeun ngaji karena ngaji neka betesa sampai mate mantir kita bisa angis tuaki amin Allahumma. Sayyidi Syekh guru dan kula abahas tentang salah setong asmaul husna asma-asma'na pangeran se maha indah asyakur adzat yang maha berterima kasih. Arapa Allah riama pas sebut adzat yang maha berterima kasih. Kasapa Allah ria berterima kasih. Di antarana Allah ria berterima kasih deka Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setuti petugas nomor setonga Allah subhanahu wa ta'ala. Neka Kanjing Nabi. Tanggung jawab perjuangan na abonyaan paek na seepangkii etempeng ben abe. Tak langkong cek saking abe neka entar koncengan pas misalnya eko cak berjuang tapi pun berjuang semilo manisa. De remas eta eko cak amilo manisa kentoju iya de aing pondu butol karemele na pamelia butol segemoy na pamelia butol selangseng satu atau dua pilih aku atau dia karemele mon Kanjeng Nabi lambe ada wa panjenengan made pak buruken tak marah samangken mon samangken kaula mangkat numpak mobil mobil bodo puntalla ojeng sakoni ngudi AC katondu tromaropu kare maropu geluna perak fitena tade eluk geluk si anyaba wah engki pental guling bodo pental serah bodo tapi cek dengan pental nikah benda mati geluna seenak-enaknya geluk benda mati kan tak enak-enak banget engki napa engki Allahumma salli ala Muhammad. Kanjeng Nabi panjenengan dalam ajalani tugas sebagai nabi ben utusanna Allah. Kanjeng Nabi ni ka endi tugas ka angkui narema, endi tugas ka angkui nampani wahyu Al-Qur'an. Sedari saking berekna wahyu Al-Qur'an cek saking ben pangeran epatoron ke atas gunung yaktena gunung panika ancor polana tak kuat takok dek ka Allah subhanahu. Lau
anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami menurunkan Al-Quran ini ke atas gunung, niscaya engkau akan melihat gunung tersebut tunduk ancor karena takut dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Kanjing Nabi saya kuat, kanjing Nabi saya mampu. Kan makanya dan kule emut dekat salah setong jebuna guru beten kaula ke Khalil As'ad. Saingke den kula anyama aguru cuken dek ka beliau Hadratil marhum Kiai Muhammad bin Imam bin Abdul Kabir Gunung Sari Pamekasan. Napa debuna? Tada debede se lebih kuat kaangkui nampani wahyu Al-Quran albiten ben atena orang setakwa. Kan mangkana Al-Quran neka epatoron ka kanjing Nabi, polana kanjing Nabi neka pemimpinna orang setakwa. Assalamu alaik atqal atqiya. Ini sangkuna sengkok. La atqakum ongku orang sepaling takwa iantara nabekna kabeh. Wa akhsyakum ben orang sepaling takok iantara nabekna kabeh lillahi dek ka Allah. Pakompol orang-orang setakok ka Gusti Allah. Papolong orang-orang setakwa ka Gusti Allah. Maka pimpinan utamanya sepaling tinggi pangkatna, sepaling luar biasa katakwaanna, sobung lain sobung punten kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi epele ben pangeran kaangkui nampani wahyu Al-Quran malaikat Jibril seapekta kanjing Nabi senarema. Alhamdulillah. Mari kenika Al-Quran diamalkan. Mari Al-Quran diamalkan. Epakon acereki, epakon perjuang ngaki. Malah kanjing Nabi neka tantaretan mengajarkan Al-Quran, memperjuangkan Al-Quran, abonyaan paek na seeka oleh, abonyaan tak sae na seetarema. Sera Guste kanjing Nabi eko cak ring kilo tapak. Kanjing Nabi eko cak tokang seher pernah. Kanjing Nabi panjenengan eko cak orang kilo sekut. Tapi kanjing Nabi tak ngosok, kanjing Nabi tak ngampul. Coba napas kaula tak usah sekut-sekutan sekalian boy. Pas buru turun dari mobil acelen epeng kira jemaah kaeding setong bode sing ngucak. Riak lah datang sekilo haram mulai kaula. Keluna. Umun sakirana buru datang pas ben oring napa cak gila kan sakitnya tuh di sini. Bongok tedunga pendek oleh jail satumpok. Amin pecompet kasok mailang. Engki napa engki? Tapi mun kanjing Nabi panjenengan buta. Kanjing Nabi ini kanaken. Kanjing Nabi kamoso, kanjing Nabi hina, kanjing Nabi songkani, kanjing Nabi kentore beto, kanjing Nabi kentore tolang. Kanjing Nabi kentore kaju ben sampai torota, loka patena, loka serana, peperangan sampai gempel geremah kanjing Nabi. Tapi kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betta ajeulna ki tugas dari Gusti Allah kan mangkana asyakur Allah tibi berterima kasih dek ka Gusti kanjing Nabi. Terus napa terus? Alhamdulillah. Napa bentuk terima kasih na Allah ka kanjing Nabi? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Saungkuna Allah sebut ka ada
wa malaikatahu ben para malaikat ta Allah sebut nomor 2 wa sanna bi malaikati qudsi yusalluna ni kepada asolawat Allah ben kanjing Nabi ka enje pangeran tak macobu sallau ala nabi mereka telah bersolawat kepada baginda Nabi. Tapi yusalluna ala nabi. Nanti kicak solawat te Allah ben malaikat. Ros terosan eyatoraki dek kaguste kanjing. Maka kaulah ben panjenengan. Sebagai umat ta. Manusia sebanyak ngarasaaki jasana kanjing Nabi. Pakon nyampung dek kalalampanna Allah seetoro ben para malaikat kita pakon asolawat sateja dek kaguste kanjing ya ayyuhalladzina amanu orang-orang sepada iman atena sallu alaihi asolawat tebek nakapi ka kanjing Nabi wasallimu taslima haturkan salam sejahtera penuh kedamaian acer pabegus asolawat asalam pamapan asolawat asalam karena kini kabis cabis seabe dek kaguste kanjing tanda terima kasih na abe dek kaguste kanjing katipona pamun pas bada orang asolawat asalam solawat salam tak bagus alias cuba sobung care tanah solawat ben salam neka etolak maste ekatarema riya tak bisa nembus masuk ke dalam panjenengan maca solawat sanajen pon riya apelko-pelko apentel-pentel terus ia lemah ben orang nyari ebu macocok nga orang tapi saya baca solawat kenceren tadek burungnya pahala pakun oleh alhamdulillah nyaman tak nyaman kan mangkana amalan nika paling ringan tapi berpahala besar solawat kanjing Nabi waktu Isra Mi'raj apangki ben setong malaikat malaikat paneka endik tanang saibu nang esapun tanang bede keriki na saibu berarti jumlahnya keriki nasana apa? 1000 kali 1000 1.000.000. Kaulah ben panjenengan jangan membayangkan seperti apa mun katemu ka makhluk endik tanang 1000 keriki na 1.000.000. Kalenger kaulah ben panjenengan mun nangaleh. Tapi kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu ke panika matur ka malaikat Jibril pasera kak disa malaikat seendik tugas mitong cap-capa aing ocen. Akhirnya kanjing Nabi ngatore salam. Waktu panika terjadilah perbincangan. Matur kanjing Nabi atanya. Sampai jelas aki cek malaikat panika. Lakar malaikat saya bertugas mitong cap-capa aing ojen. Puma hebat sampian malaikat. Tak langkong ya Rasulullah. Abdina gak dinto benikun mitong secara global. Cap-capa aing ojen saya turun katunya. Malah abdina secara terperinci ning kabir cieuna cap-cap aing ojen. Segeger neng tang betang lauk bodo sapuna patetes. Segeger neng tang betang deje bodo sapuna pa cap-cap. Segeger neng kolpo, segeger neng benuaju, segeger neng cedung, segeger neng tungke, segeger neng bicapi. Saya keker langsung ke tanah, saya keker ke sabeen, saya keker ke genteng ke adok, kena bircieun nang yaptina. Hebat berarti impian. Cuma tak langkong ya Rasulullah. Abtina sanajan ben pangeran parengi kecerdasan sedemikian rupa, kehebatan ketika dinto, abtina endik kelemahan. Napa kelemahan nampian malaikat? Abtina kak dinto tak mampu mitong genjerena orang si asolawat dek kajunan tak kacapok dan keriki nasi saya juta tak kacapok tak kacapok. Allahumma salli ala Muhammad. Dari saking napa? Dari saking raja na genjerena orang asolawat ka kanjing Nabi. Cek panjenengan ngalak paling mabe nasaos satu nikah dibalas 10. Berarti 10 dibalas 100, 100 dibalas 1000, terus dikalikan panjenengan. Masya Allah Rabbi, nikah paling mabena.
Tapi dengan Allah bisa melipat ganda lebih daripada yang ditetapkan, lebih daripada yang disebutkan. Allah Maha Soki. Alhamdulillah. Pada ben panjenengan contohna misalnya mau solawat naria. Nika contoh perak. Kaula ben panjenengan mau solawat naria misalnya sakalian beuy. Baca sakalian ate kela genjeureun ampun puh. Fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Fi kulli lamhatin, di setiap kedipan mata. Neng esapen kaula beun panjenengan bede mata aketup pada pak solawat salam ma'abe ka Kanjing Nabi. Alhamdulillah. Kita pe maknai cek kalak ros loros berarti mentro raja kencureuna maca solawat sambil tep ketepen berarti mata. Enggak begitu juga keles. Engki na wengki. Neng esapen bede ketepe mata pada pak solawat salam ma'abe dek ka Gusti Kanjing. Wa nafasin neng esapen kalbu nanyabe. Panjenengan mulai gelek tojuk neng eka entongan tos tak kerja to buka. Tobuk saya ngantos ki. Empian aja wop cek golina ngucak engki. Kene kamun terjemah pada ben ngucak empian lambat. Saungku namun ki beni kaula saya lambat empian ngadek gelu. Kan mangkana datang cek dek mangada. Manter barokah amin Allahumma. Saporana kerja engki. Manter tetia kerja saya bermanfaat. Manter tetia kerja saya aropa aki pangancekna kabungaan akhirat saya beki kaade neng etunya ben pangeran. Amin Allahumma. Tapi jak dengan pacet orang entar ke majlis marane ka seneng engki napa engki. Ani kabun Kanjing Nabi saya kocak raudhatun min riyadil jannah, satu taman dari taman-taman sur. Alhamdulillah. Borom mana swarga? Swarga jagaan ridwan, bunga pai tak mangki sosa. Islam mukmin pada masuk bidadari cucuana. Swarga jagaan ridwan, bunga pai tak mangki sos. Orang pada swarga bunga malono. Pada benempian samangken bunga kakapi. Ngene ngaki ceramah kieu agleun kikik ngir sengiran hihihihi lopa kautang engki mulai ka rumah enggak boleh. Mun beude seendi-endi otang manter tulia pona. Alhamdulillah dari kompak ka aminna etemu cek banyak otangna. Barokah sateja amin Allahumma. Bu solawat mun esandere ki kae genceureun tak usah nyak banyak. Kau leben panjenengan maca sakoni kencereuna banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nika solawat. Tapi mun solawat nika esandere ki dek kajasana Kanjing Nabi, puh tak mendeng ten. Korang solawat sanyak banyak napat kun eka rasa sakoni penting ben raja najasana Gusti Kanjing. Bedena abe karana ngampong dek ka bedena Kanjing. Munta dek Kanjing Nabi abe kita tak kira pedi. Betul? Laulaka ya zinatal wujudi ma taba aishi wala wujudi wala tarannamtu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Terus napa terus? Cok saking ngasobung Kanjing Nabi laulaka lama khalaqtul khalqa. Laulaka lama khalaqtul asya. Laulaka lama khalaqtul aflak. Cek saking ngatadek beukna Muhammad engkau tak kira nyipta makhluk
Engkau tak kira menciptakan segala sesuatu. Swarga tak kira epedi. Bidadari tak kira epedi. Satu je kenikmatan dunia akhirat tak kira apa beda ben pangeran. Satu je na ngampung dek ka Gusti Kanjeng. Alam semesta dunia tak kira eka kebay. Satu je na keng markena beda Kanjeng. Alhamdulillah. Mon sobung Kanjeng Nabi odik na abek tak kira fokus. Bedana abek tak kira mapan. Anapa? Ngampung satu jedek ka Gusti Kanjeng. Wala tarannamtu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Abek tak kira oning melantunkan puja dan puji. Dalam solat nalikana arruku waktu asujud tak tahu ka subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, tak tahu ka subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sera ngaceri ka abek Kanjeng Nabi semade pak jebuna Allah. Taramnamtu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Bacaan solat satu je bentuk puji-pujian, satu je bentuk pengagungan. Ni kaburukan dari Allah. Palebet Gusti Kanjeng. Sallu kama raaitumuni usolli. Asolat abek nak kapi pada ben bek nang ngatawe sing kok asolat. Kan mangkana tun kula ben panjenengan tantaretan mun pacet solawat nika sabetes panyaria kenceren maka tak usahnya banyak maca solawat. Tapi karena solawat teten kula ben panjenengan kebaya panyampung ka Kanjeng Nabi pabanyak cek sen pusen asolawat. Nah boleh abek keng nampak akina terima kasih ka Kanjeng Nabi sebagai tanda syukur dek ka Allah Subhanahu wa taala. Korang solawat tu pabunyai pun seebecang tinggal mak takir lepos maaf ngapok misalnya takir colok kau leben pancenengan semaca solawat maka jasana Kanjeng Nabi tetap tidak terbalaskan kala ben solawat kita sebanyak. Engki pun apa engki? Laukana li kulli ahadin fi mambati kulli sya'ratin lisanun yusalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ana al-laili wa atrafan nahari lama adda ushri syukrihi sallallahu alaihi wasallam. Cek sakenga neng saben orang setiap tempat tombuna bulu sebede bedena bede lesan asolawat ka Kanjeng Nabi siang malam tak ke peke pagi sore tak bek coba solawat nonstop 24 jam. Mun parlo muka mara warung Madura sebede Jakarta buka 25 jam kecuali hari kiamat hanya buka setengah hari. Geluna pas solawat tu nyampung panjenengan satu je ka Kanjeng Nabi. Kita nekani sapersapolona persapolo kita depak sapersena abek nekani ahaka Gusti Kanjeng. Mantar kita tambah air berma banyak solawat enggi. Kan mangkana ten kula ben panjenengan ben para guru maca solawat nika tak iya cerina beng fadilah tak iya cerina beng keutamaan. Apa polana orang ketika maca solawat kun sabetes nabeng keutamaan nabeng fadilah biasanya tila fadilah na ekaule tila hasiat ta ekaule pas ambu. Saneka cuken ketika fadilah na ta ekaule ketika hasiat ta ekaule pas ambu cuken iya cek ta ekaule ki arah anapa fadilah perak. Teti cek saking nak kanak kene ke orang iya ceri apuasa ben bapakna ayo apuasa. Kamu mun bisa apuasa lakunakeun peduk ben aya emelakina bot robotan. Berarti puasana kelas bot robo. Lah solawat ngak nika cuken. Solawat teten kula ben panjenengan sareng para guru. Iya ceri nungkok dek niatan sesepak olona alhamdulillah. Cek saking tak usah birci panjenengan ampun. Niat se pertama saos ampun cek ngabi nah. Sepertama niatan tambena keimanan tambena kecintaan
Ma'rifah ka pangiran Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Tambena keimanan, tambena kecintaan. Polana iman na abe ni kata pada ben iman na malaikat sestabil. Engki napa engki? Mun iman na malaikat stabil tak tambah tak akoran. Mun iman na nabi ben utusan atambo terus tak kurang-kurang. Mun iman na kelas abe-abeen deng kadeng atambo deng kadeng akorang, deng kadeng naik deng kadeng turun, deng kadeng ongge deng kadeng nyuplek. Iman na sera, iman na kita orang. Engki napa engki? Monting dateng onggena, ntar ka masjid cek cakanga nang yesop edo ado. Dari saking semangat tak takir acung ado na dari iman tak ni dido. Gelo nah. Tapi tila kadung cek toronna, tila kadung cek ngedropa keimanan na. Wal iyadu billah. Sobung pas pangistona cukan semakin berkurang. Laman teriman kita eraksa aben Gusti Allah. Allahumma qawwi imanana ya Allah. Nyoon pakuat aki iman abdina. Aba anyoon imanan yubashiru kulubana. Keimanan saya bisa nyetir ate abdina. Keimanan saya aresep ka dalam ate abdina. Saya keiman teti pengendali abekna. Tombu abu kecintaan saya luar biasa. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Amin Allahumma. Bahkan iman ni kata taretan tak langkong. Iman ni kan benikun yang kuineng etunya. Iman naten kula ben panjenengan sampai ka kopur pakun iurus etanya aki. Bahkan sampai paleman ke akhirat masuk swarga sakale. Iman ni kan pakun melekat dalam dada. Iman kau tu pakun melekat dalam ate. Mun kawajiban ibadah sobung pon debak ka swarga. Kawajiban beramal ni kakun perak neng etunya. Depak ka swarga kaula ben panjenengan tak usah apa jeng pon, mari apa jeng ning itunya. Depak ka swarga kaula ben panjenengan tak usah puasa pon, mari puasa ning itunya. Ning swarga kenanganna kenikmatan. Pakon doer kabeh sepuas-puasnya, hanian marian. Sepuas-puasnya doer kabeh. Empian terus soto, empian terus sate, pacarapat. Muneng etunya dengar-dengar karena sate ki emuk ning kutensi. Bula doro tepak na tengki sanonto. Gele pariksa 150 muneng akan sate belilang niku bula. Ngerem pon. Muneng swarga tak ada cari tanah orang akan sate pas darah tinggi komat. Orang akan otok pas temu asam urat. Sombong swarga ni bebas pon. Alhamdulillah. Terus tak terus masuk swarga. Terus tak terus masuk swarga. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alaih. Surga dan kenikmatan-kenikmatannya adalah keberuntungan. Kaangkui pasera bagi orang-orang yang bersolawat, menghaturkan salam sejahtera penuh kedamaian, memohonkan keberkahan kepada Allah. Cabis dek ka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Manter kita tambah ai bersolawat. Amin Allahumma. Manter kita tambah seneng maca solawat. Amin Allahumma. Saya paling nyaman saya lapon beri swarga laku kenanganna pasemak ben Guste Kanjing. Salawat ka Muhammad, salawat ka Muhammad, salawat ka Muhammad, Muhammad, salawat ka Muhammad. Kenangan paling semak ben Muhammad, kenangan paling semak ben Muhammad. Coba lek oti hadrana tapu sekalian.
Tapu marani kudat. Amunyi. Coba oti jidur. Oh ndek utian nah. Mainkan. Mulai kelak bola nanti acan maracan katibian. Ani kakan nyamana one man show nih kah. Empon kau le tidak suka one man show. Ampian kau tu tampil kia. Pakompak norok bunte. Salawat ka Muhammad, salawat ka Muhammad, salawat ka Muhammad, Muhammad, salawat ka Muhammad. Kenangan na paling semak ben Muhammad, kenangan na paling semak ben Muhammad. Asareng Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibi ka khairil khalqi kullihim ya Rabba bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Salawat ka Muhammad, salawat ka Muhammad, salawat ka Muhammad, Muhammad, salawat ka Muhammad. Akhirat paling soki oleh nikmat, akhirat paling soki oleh nikmat. Bersama ini Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibi ka khairil khalqi kullihim ya Rabba bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala
آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم تسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا يا رسول الله قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
salam alaika ya Rasulullah salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksirun wa ghali ya Rasulullah anta misbahus suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasulullah salawatullah alaika ya Habib ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad Allahu Allah ya imam al-qiblataini ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Allahu Allah salawatullah alaika Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafiyan tasib ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'an syani wad daraji fataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami wa ummuhu aminatuz zuhriyah ardaathu halimatus sa'diyah mauliduhu bimakkatal aminah wafatuhu bitaibatal madinah ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash syani wad daraji fataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami alimu sirri wa akhfa mustajibud da'awati rabbi farhamni
بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم dunyona untuk umat Muhammad selamat dan bahagia dunia akhirat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli halin wa fi kulli hal. Hamdan yuafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ar-ridha. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im wa tasharraf wa tarham wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bihabibika sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inna natawassalu bika ila rabbik fi jami'i hajatina lituqda lana. Allahumma fashaffi'hu fina wa shaffi'na fi anfusina. Rabbana sahhil lana umurana wa hassil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan wasi'an halalan tayyiban kathiran wa taubatan nasuhan wa taubatan qabla al-maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut wal afwa indal hisab wal fawza bil jannah wan najata minan nar bi rahmatika ya azizu ya ghaffar. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ya sami' du'ana, ya Rabbi ballighna nazuruh, ya Rabbi ballighna nazuruh, ya Rabbi ballighna nazuruh. Allahumma arzuqna ziyarata haramika wa harami nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kulli sanah wa la taj'alna minal ghafilina anka wa la anhu qadrasina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma
ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك كما هديتنا للإسلام ألا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آخر الكلام والله أعلم بنفس الأمر وحقيقة الحال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.